Bienvenue sur Tunis School. Nous allons commencer aujourd'hui le cours de la géométrie dans l'espace. Donc, géométrie dans l'espace. On donne les vecteurs. Bien sûr, on suppose que l'espace est muni d'un repère orthonormé au IJK. On donne les vecteurs U de coordonnées ABC, V, A', B', C', et W, A seconde, B seconde et C seconde. Alors, U scalaire V, A scalaire A', plus B scalaire B', plus C scalaire C'. Par conséquent, les vecteurs sont orthogonaux, les vecteurs UV sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. La norme de U au carré, je marque la norme de U au carré, c'est le carré scalaire de U, U scalaire U, je dis A fois A, plus B fois B, plus C fois C. C'est A carré plus B carré plus C carré, donc norme de U, c'est la racine carrée de A2 plus B2 plus C2. Alors, deux vecteurs U et V sont collinéaires s'il existe un réel alpha tel que V égale alpha U. U, V et W sont coplanaires, mais l'année collinéaire, V égale moins 2 fois U, V égale 1 demi de U, V égale 3U, 3V moins 5U égale vecteur nul. Donc, trois vecteurs U, V et W sont coplanaires si et seulement si le déterminant de U, V et W est nul. Justement, le déterminant, donc, donc U de coordonnées ABC, V de coordonnées A', B', C', et W de coordonnées A seconde, B seconde et C seconde. Alors, déterminant de U, V, W est égal. Donc, le premier vecteur, donc A', B', pardon, ABC, je vais ABC là. Donc, c'est égal à, je vais A, B, C, je vais A', B', C', ou je vais A seconde, B seconde et C seconde. Donc, alors, le déterminant, il est égal à, alors, c'est A fois le déterminant. Donc, نفسخ الليني هذه الليني الاولى والكولون هذا يقعد لي B', C', B seconde, C seconde. Donc, B', C', B seconde et C seconde. Donc, يقعد لي déterminant هذا ديما موان B هذا موان B الوسطاني اش نعمل؟ نفسخ البريمير كولون والدوزيام ليني، معناها يقعد لي A' A seconde A seconde نفسخ هذا A' A seconde C', C seconde. C seconde, donc plus C fois le déterminant الاخراني اللي هو نفسخ le première colonne troisième ligne A' A seconde et B' B seconde. اوكي تردوا بالكم على هذه الوسطانيه ديما عندنا ان سيني موان ايسي. اوكي ben voilà donc ben نرجع لهنا عندنا لو برودوي فيكتوريال وما ادراك ما البرودوي فيكتوريال. Le produit vectoriel, alors, qui a U de coordonnées ABC, U vectoriel V, ou BC' moins CB', moins AC' moins CA', et AB' moins BA', donc le même principe là, ils en ont un exemple. Donc, qui a le vecteur U de coordonnées A, B, C, vectoriel, le vecteur V de coordonnées A', B', C'. Alors,
ça donne quoi? Ça donne le vecteur U vectoriel V اللي هو الكوردوني نتاعو شنو؟ دونك لهنا باش ناخذوا لو بروميير ديتيرمينون نفسخوا لا بروميير ليني يقعد لك بي سي بي بريم سي بريم لهنا نحطوا الديتيرمينون مع رد بالك ان سيني موان ما نساوش السيني موان هذاك نفسخوا لا دوزيام ليني تقعد لك ا بريم تقعد لك ا بريم سي بريم فسخنا لا دوزيام ليني اي انفان نحطوا الديتيرمينون الاخراني نفسخوا ستار الثالث يقعد لك ا بي ا بريم اي بي بريم الوغ نعملوا ان اكزامبل مثلا ليكزامبل اللي باش نعملوه دونك اكزامبل l'exemple هو ناخذ U de coordonnées moins 1, 2, 3 vectoriel V de coordonnées 1, 4, 0. Alors, هذا باش يعطي le vecteur U vectoriel V اللي هو alors donc je نعمل من الأول j'efface la première ligne je نعمل 2 fois 0 moins 3 fois 4 2 fois 0 c'est 0 moins 3 fois 4 c'est moins 12 لهنا ما تنساليش السيني موان نحط سيني موان بتاعي قبل j'efface معناها الليني الوسطانية ونعمل ديتيرمينون moins 1 fois 0 égale 0 moins 3 fois 1 باش تجيك moins 3 moins 3 لهنا وبعد نفسخ الليني الثالثة ونعمل ديتيرمينون moins 1 fois 4 moins 4 moins 2 c'est moins 6 donc U vectoriel V les coordonnées نتاعو هما شكون هما moins 12 moins 3 c'est 3 et moins 6 donc le produit scalaire de deux vecteurs est un réel. U scalaire V est un réel. Pourtant, par contre, U vectoriel V, c'est pas un réel. U vectoriel V est un vecteur qui m'a قاعدين تشوفوا لهنا. Donc, une nouvelle page. نرجعوا لهنا. هذا le produit vectoriel. Donc, كي نحب نوري دو فيكتور سون كولينيير زادا نجم نعمل لو برودوي فيكتوريال نتاعهم نلقاه نول اذا كان لو برودوي فيكتوريال دو فيكتور نول دونك يو اي في سون كولينيير يو فيكتوريال في سي موان في فيكتوريال يو نشوفوا لهنا لهنا كي يبدا عندنا هذا لو فيكتور يو وهذا لو فيكتور في يو فيكتوريال في شي يجيك الفيكتور هذا الفيكتور الاخضر هذا U vectoriel V. Qui تعمل V vectoriel U يجيك هكايا. على ذاك U vectoriel V c'est moins V vectoriel moins V vectoriel U. باهي شعلنا الاخر لهنا عندنا U vectoriel V plus W on développe c'est U vectoriel V plus U vectoriel W. زاد كي يبدا عندنا alpha U vectoriel bêta V c'est alpha bêta scalaire U vectoriel V alpha bêta fois U vectoriel V. Le vecteur U vectoriel V, il est à la fois orthogonal à U et orthogonal à V. Le trièdre U vectoriel V est une base de l'espace U et V mais linéaire. Le déterminant de U V W déterminant le déterminant de U V W باش نحسبه بالطريقه هذه ولا نحسبه بطريقه اخرى اللي هي par exemple عندنا U moins 1 0 2 V 1 3 1, 3,
moins 1 et W moins 1 moins 1 0. Ben, je n'ai le déterminant. Le déterminant de U V W هو النجم كيفاش نعملو c'est égal à U vectoriel V scalaire W U هذا اسمه produit mixte. Alors هاو باش نشوفوه U vectoriel V scalaire W. Alors le vecteur U vectoriel V donc باش نعملوه طول لهنا. دونك نفسخوا السطر الاولاني باش يجيك هذا في هذا 0 موان 2 فوا 3 سي موان 6. نفسخ السطر الثاني نحط ان سيني موان. نفسخ السطر الثاني سي 1 موان 2 صافي موان 1 دونك مع هذا يولي بلس 1. نفسخ السطر الثالث موان 3 موان 0 دونك سي موان 3. هذايا U vectoriel V. U vectoriel V scalaire W اللي هو moins 1 moins 1 0. ايش باش يطلع؟ دونك هذا باش يطلع moins 6 fois moins 1 c'est 6. 1 fois moins 1 c'est moins 1. Moins 3 fois 0 c'est 0. Donc plus 0. Donc باش تجي 5 différents de 0 كي يبداو الديترمينون تاع U V W non nul. اش معناها لي فيكتور ما همش كوبلانير. لي 3 فيكتور ما همش كوبلانير. اش معناتها ما همش كوبلانير انجوندر ليسباس اورس لي 3 فيكتور هذوما U V W ne sont pas coplanaires engendrent l'espace. Voilà. Donc لهنا دونك باش نعمل لكم الديترمينون بالطريقه الاخرى بالدوزيام ميثود. الوغ لو déterminant de U V W ce déterminant c'est égal شنو le déterminant c'est égal à donc moins 1 0 2 moins 1 0 2 1 3 moins 1 et moins 1 moins 1 0 moins 1 et 0. Donc هذا اش باش يجي هذا c'est égal à moins 1 fois moins 1 fois 3 fois 0 3 moins 1 moins 1 0 0 moins 0 fois donc لهنا نحطوا باش نحط الديترمينون هذا زائد نحط فيه خاطر فوا 0 plus 2 fois 1 moins 1 3 moins 1 donc يلزم لي نلقاه 5 كيف donc c'est moins 0 moins عنا 3 moins عنا الموان 1 هذا moins 1 fois déterminant هذا يجيك 0 moins 1 moins 0 plus 2 fois يلزمنا نلقاوه 5 كيف هذايا donc 1 fois moins 1 ça fait moins 1 هذايا moins 1 يجيك moins 1 هذا في هذا moins 1 و 3 fois moins 1 يجيك moins 3 donc plus 3 donc 3 fois 2 ça fait combien ça fait 4 donc هذا يجيك 1 plus 0 plus 4 égale 5 هاك les deux méthodes أعطوكم 5 donc voilà une nouvelle page.